آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں میں ذکی صدیقی آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، پیش ہیں آج کی اہم خبریں۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ شہریان کو راحت دیتے ہوئے پانی پٹی کم کرنے کے فیصلے کا مختلف سیاسی جماعتوں اور سماجی تنظیموں کے علاوہ شہریان کی جانب سے کیا جا رہا ہے خیر مقدم۔ NCP کے شہر صدر خواجہ شرف الدین ملا نے رابطہ وزیر اور مہاوکاس آگھاڑی سرکار کا ادا کیا شکریہ۔ پانی سپلائی کے انتظامات درست کرنے کے مطالبے پر مہاراشٹر نو نرمان سینا کی جانب سے شہر میں نکالی گئی پانی سنگھرش یاترا۔ خالی ہنڈے لے کر پارٹی ورکرز اور خواتین ہوئی یاترا میں شامل۔ امبیڈکر نگر علاقے میں نلوں کے ذریعے سپلائی ہو رہا ہے ڈرینیج آمیز پانی۔ آلودہ پانی کے استعمال سے ساکنان کی صحت عامہ کو خطرہ، متاثرین نے کیا توجہ کا مطالبہ۔ اور قومی یکجہتی اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے مختلف مقامات پر منعقد کی جا رہی ہیں عید ملن تقاریب۔ بلا لحاظ مذہب و ملت شہریان ہو رہے ہیں پروگرامز میں شریک اور نفرت پھیلانے والی فرقہ پرست طاقتوں کو دے رہے ہیں محبتوں کا پیغام۔ اب خبریں تفصیل سے۔ گزشتہ روز اورنگ آباد ضلع کے رابطہ وزیر سبھاش دیسائی نے شہر میں پانی فراہمی کے انتظامات درست کیے جانے کی غرض سے بلائی گئی میٹنگ میں شہریان کو راحت فراہم کرتے ہوئے 4000 کی پانی پٹی کو کم کر کے 2000 روپے کر دینے کی ہدایت متعلقہ انتظامیہ کو دی، جس پر NCP کے شہر صدر خواجہ شرف الدین ملا نے رابطہ وزیر اور مہاوکاس آگھاڑی حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے شہر میں پانی کے لیے ہاہاکار مچا ہوا ہے۔ کئی علاقوں میں 10 دن تک پانی سپلائی نہیں ہو رہا ہے تو کئی علاقوں میں نلوں کے ذریعے آلودہ پانی کی فراہمی کی شکایات عام ہونے لگی ہیں، جس کے سبب سیاسی جماعتوں کی جانب سے میونسپل کارپوریشن کے دفتر پر ہڑتال اور مظاہروں کا تانتا لگا ہوا تھا۔ 1 اپریل کو راشٹروادی کانگریس پارٹی کی جانب سے میونسپل کارپوریشن دفتر پر زوردار مظاہرہ کرتے ہوئے شہر میں پانی سپلائی کے انتظامات درست کرنے کے ساتھ ساتھ واٹر ٹیکس معاف کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا۔ اس ضمن میں واٹر شیڈنگ منسٹر سنجے بنسوڑ، NCP کے ریاستی صدر اور ریاستی وزیر جینت پاٹل، ریاستی وزیر راجیش ٹوپے، رابطہ وزیر سبھاش دیسائی اور NCP کی سینئر قائد سپریا سوڑے سے اس معاملے میں نمائندگی کی گئی تھی، جس کے مثبت نتائج سامنے آنے لگے ہیں۔ شہر میں پانی سپلائی کے انتظامات درست کرنے کے لیے ٹھوس قدم اٹھائے جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز اس ضمن میں منعقدہ میٹنگ میں رابطہ وزیر سبھاش دیسائی نے متعلقہ انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ جب تک شہریان کو اطمینان بخش مقدار میں پانی سپلائی نہیں کیا جاتا تب تک ان سے سالانہ 2000 روپے ہی واٹر ٹیکس وصول کیے جائیں، جس پر NCP کے شہر صدر نے خوشی و اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے رابطہ وزیر اور مہاوکاس آگھاڑی سرکار کا شکریہ ادا کیا ہے اور ان سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ نئی واٹر سپلائی اسکیم کا کام سست روی سے جاری ہے، لہٰذا متعلقہ کانٹریکٹر کو کام میں تیزی لانے کی ہدایات دی جائیں۔ اسی طرح شہر کے راستوں سے متعلق بھی میونسپل کمشنر سے نمائندگی کی گئی تھی، جس کے بعد شہر کے خستہ حال راستوں کی مرمت اور از سر نو تعمیر کے لیے اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے فنڈ سے 311 کروڑ روپیوں کے تخمینے سے اس کام کو مکمل کرنے کا فیصلہ میونسپل کمشنر نے کیا ہے، جس پر خواجہ شرف الدین ملا نے میونسپل ایڈمنسٹریٹر کا بھی شکریہ ادا کیا ہے۔ میں مہاوکاس آگھاڑی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اورنگ آباد شہر کے پالک منتری صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت بڑا آپ نے ایک نرنے لے کے اور اورنگ آباد شہر کو 8 دن میں لوگوں کے جو بھی سکھ دکھ ہے آپ جانتے ہیں، میں تمہارا بھی جان سے ہمارے راشٹروادی کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اورنگ آباد شہر کے اندر پانی کے وشے کے اوپر کمشنر کو نویدن دینے گئے اور بتانے گئے تھے کہ بھائی
नागपुर से लेके नासिक, बम्बई, पूना, ये यहाँ पर 15 से 2000 2,500 रुपये, औरंगाबाद में 4500। क्यों ऐसा हुआ? हर साल 10% तो बढ़ चुके, मगर पानी 24 घंटे तो नहीं दे चुके, मगर 10 दिन में एक बार पानी। तो हमारी मांग दूसरी कमिश्नर साहब के पास यही थी। आए दिन शहर में पानी का मसला संगीन होता जा रहा है। इस जानिब हुकूमत व इंतजामिया की तवज्जो मबजूल करवाने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जानिब से शहर में पानी संघर्ष यात्रा निकाली गई। नाजरीन, गर्मी अपने शबाब पर है और यूं भी गर्मी के मौसम में पानी के इस्तेमाल में इजाफा हो जाता है, मगर ऐन गर्मी के मौसम में शहर में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। जायकवाड़ी डैम में पानी का इत्मीनान बख्श ज़ख़ीरा होने के बावजूद भी सप्लाई सिस्टम की खामियों के सबब शहरियान पानी के लिए दर बदर भटकने पर मजबूर हैं। इस जानिब हुकूमत व इंतज़ामिया की तवज्जो मबजूल करवाने की गर्ज से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जानिब से पानी संघर्ष यात्रा निकाली गई, जिसमें मनसे वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल हुए, जो अपने हाथों में पानी के खाली हंडे और दीगर बर्तन लिए इंतज़ामिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शहर भर में गश्त करते रहे और शहरियान से इस संघर्ष यात्रा में शामिल होने की अपील करते नजर आए। इस ज़िमन में पार्टी के ज़िला सदर सुमित खांबेकर ने MCN को मज़ीद मालूमात फराहम की है। यात्रा काढलेली ती प्रत्येक वॉर्डामध्ये जाते। आज रायगड नगरमध्ये आमची रॅली चालू आहे आणि तुम्ही बघाल की लोकांचा रोष पूर्णपणे समोर दिसतोय। 8-9 दिवसानंतर ह्या रायगड नगरमध्ये पाणी येतं आणि हा रोष फक्त लेखी रोष मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचावा म्हणूनच आम्ही ही पाणी संघर्ष यात्रा सुरू केलेली आहे। मला खुर्ची मिळायसाठी आमचे पाय धरता तुम्ही आणि आमच्या पायावर पण आम्हाला लाथा मारता तुम्ही तुमच्या खुर्चीवर बसल्यावर। काय आहेच का साहेब, म्हणजे बाहेर गेला म्हणताय साहेब, घरातच असतो पण साहेब पुन्हा काम करीत नसतो। हाँ साहेब नुसतं घरापाशी येतो, 3दा निवडून येऊसतात। हे माझी पूर्ण विनंती आहे तुम्हाला। साहेब अजिबात मदत करू शकत नाही आणि संध्याकाळी 8ला पाणी पाहिजे आणि 2-3 दिवसांनी सोडलं तर आभार मानतो तुमचे आम्ही। 8 दिवसांनी पाणी कधीही आम्हाला पुरत नाही, सगळेजण टँकर घेऊन आम्हाला परवडत नाही। घर खर्च आणि टँकर घेणं, भाजीपाल्याचं बघावं का ते बघावं, सगळे मी मोठी म्हणून घरात बसलं तर आम्हाला पाणी नाही प्यायला। सध्या एकोणाकाचं शेजारी पाजारात घेऊन आम्ही ऍडजस्ट करतो। दीगर इलाकों ही की तरह अम्बेडकर नगर इलाके में भी नलों के जरिए आलूदा व बदबूदार पानी फराहमी की शिकायत यहाँ के साकिनान कर रहे हैं। उनका AMC इंतजामिया से मुतालबा है कि इस मसले को फौरी हल करें, बसूरत दीगर म्यूनसिपल कारपोरेशन के दफ्तर पर जोरदार एहतजाज किया जाएगा। इलाके के साकिनान का कहना है कि यहाँ डाली गई ड्रेनेज लाइन नाकारा हो चुकी है, ड्रेनेज चैम्बर्स बंद हो चुके हैं, जिसके सबब ड्रेनेज का गलीज व गंदा पानी वाटर सप्लाई लाइन में दाखिल होकर इन्हें नलों के जरिए बदबूदार और आलूदा पानी फराहम हो रहा है। उनका कहना है कि वो कई मरतबा इस ज़िमन में मुतल्लिका अफसरान से शिकायत कर चुके हैं, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। साकिनान के मुताबिक आलूदा पानी के इस्तेमाल से वो लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। इन लोगों ने मुतालबा किया है कि ये मसला फौरी हल करवाया जाए और उन्हें नलों के ज़रिए साफ़ सुथरा और जरासीम से पाक पानी फराहम किया जाए। बसूरत दीगर वो म्यूनसिपल कारपोरेशन दफ्तर पर ज़ोरदार एहतजाज करेंगे। चंद्र ते साफ करत नाही, त्या चंद्रामुळे ते पाणी नळात येतं ना, आम्हाला तेच पाणी पिणं पडू राहिलं। आमचे लहान लेकरं आहे ते आजारी पडतायत। 2 हप्त्यापासून असं 3-4 हप्त्यापासून असं सारखं हे चाललंय इथं। आपली मागणी काय आहे? आमची मागणी काय नाही, ड्रेनेजचं नळाचंच आमचं दुरुस्त करून द्यायला पाहिजे। 40 साल से ये जो पाइपलाइन बनी हुई है, पानी की जो पाइपलाइन ये 40 साल पुरानी है। अभी उसमें ये ड्रेनेज का पानी आ जाता, इतना घान पानी आ जाता तो बच्चे उसमें बीमार पड़ रहे, संडास हो रही है उसको और वांते हो जा रहा है। ये सब गलत है, ये कॉर्पोरेशन काम नहीं करत। आता अगर महानगरपालिकेने हे काम नाही केलं तर सर्व महिला कार्यकर्ते इथलचे नागरिक जाऊन महानगरपालिकेवर धरणे आंदोलन करणार। नांदेड़ में गोदावरी अर्बन सहकारी सोसाइटी की नई इमारत सहकार सूर्य की अवाम के नाम मंसूब करने की तकरीब में NCP के बानी सुप्रीमो शरद पवार के हाथों फीत काटकर इमारत का इफ्तिताह किया गया। नांदेड़ में कायम गोदावरी अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपने क़याम के कलील अरसे ही में
کامیابیوں کی منزلیں طے کرتے ہوئے ریاست بھر و ملک بھر میں اپنی شاخیں قائم کر رکھی ہیں۔ شہر ناندیڑ میں سوسائٹی کی نئی تعمیر کردہ عمارت سہکار سوریہ کو NCP کے قائد اور سابق مرکزی وزیر شرد پوار کے ہاتھوں فیت کاٹ کر عوام کے نام منسوب کیا گیا۔ اس موقع پر گوداوری سوسائٹی کی صدر راج شری تائی پاٹل نے گوداوری اربن سوسائٹی کے اغراض و مقاصد اور اس کی افادیت پر تفصیلی روشنی ڈالی، جبکہ عوام کے نام موسوم کرنے کی اس تقریب میں شہر کے عمائدین اور کثیر تعداد شہریان کا ہجوم دیکھا گیا۔ اورنگ آباد جلگاؤں ہائی وے کے جاری کام میں پھلمری سے اورنگ آباد تک کے راستے کا کام آخر کب مکمل ہوگا؟ خستہ حال روڈ سے آواجاہی کے سبب مسافروں کی حالت بھی خستہ ہو چکی ہے اور وہ ہڈیوں و کمر کی کئی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ تین تا 4 برس بیت گئے، تاہم اب بھی اس روڈ کا کام مکمل ہونے تیار ہی نہیں ہے۔ اس راستے سے روزانہ گزرنے والے مسافرین تو اب یہ کہنے لگے ہیں کہ مستقبل میں کانچ کی مانند سڑک کی بجائے اب انہیں ان کا وہی پرانا راستہ بھی رہا تو بہتر تھا، کیونکہ اس نئے راستے کی تیاری تک نہ جانے کتنے لوگ کمر و پیٹھ کی بے شمار بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہوں گے، پتہ نہیں کتنے حادثات کتنے لوگوں کو مستقل اپاہج و مجبور بنا دیں گے، اور معمول بنے حادثات میں یہ راستہ جانے کتنے لوگوں کی جانیں ہی لے لے گا۔ راہگیر و مسافر مطالبہ کرنے لگے ہیں کہ فوراً انہیں اس راستے کے اذیتناک سفر سے نجات دلائی جائے اور راستے کے کام میں تیزی لا کر جلد از جلد اسے پایۂ تکمیل کو پہنچایا جائے۔ عوام حکومت کی جانب سے انتہائی سرعت اور تیزی سے مکمل کیے گئے سمردھی مہامارگ پر بھی تنقید کرتے ہوئے اپنے اشتعال و ناراضگی اور غصے کو کچھ اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ صاحب ہمیں سمردھی نہیں چاہیے، ہمیں تو ہمارا روزمرہ کے گزر کا راستہ ہی دے دیجیے۔ مٹمٹا میں زیر تعمیر سفاری پارک کی حفاظتی دیوار کا کام یہاں کے کسانوں نے رکوا دیا۔ کسانوں کا مطالبہ ہے کہ انہیں کھیتوں پر جانے کا راستہ دیا جائے۔ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے قریبی مضافاتی حدود میں واقع مٹمٹا کے گٹ نمبر 307 میں کارپوریشن کی اراضی پر وسیع و عریض سفاری پارک کا کام جاری ہے، لیکن یہاں قریب واقع مٹمٹا کی بستی کے کسانوں کو اورنگ آباد کے تحصیلدار نے موقع پر جا کر کسانوں کی موجودگی میں پنچنامہ کر کے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ ان کسانوں کو اس جگہ سے جانے والے راستے کے علاوہ اپنے کھیتوں پر جانے کے لیے کوئی متبادل راستہ نہیں ہے۔ تحصیلدار نے اس وضاحت سے انتظامیہ کو بھی آگاہ کروا دیا تھا، اس کے باوجود بھی سفاری پارک کی تعمیر میں جانے والے اس راستے کے بدلے انہیں کوئی راستہ کیوں نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس طرح کی معلومات یہاں کے کسان ستیش سونونے نے دی ہے اور بتلایا کہ 2 برس کے عرصے سے وہ اپنے کھیتوں پر جانے کے لیے راستہ دیے جانے کو لے کر نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن انتظامیہ ہے کہ کوئی سنجیدگی دکھانے تیار نہیں ہے۔ اسی اندیکھی کو روکنے اور میونسپل انتظامیہ کو توجہ دلانے کے پیش نظر سفاری پارک کی حفاظتی دیوار کے جاری کام کو بند کرنے کی درخواست کرتے ہوئے کسانوں نے یہ کام بند کروا دیا ہے۔ اس موقع پر مٹمٹا کے تمام ہی کسان بڑی تعداد میں موجود تھے۔ आम्ही मिटमिटावासी सर्व शेतकरी सफारी पार्कच्या बाजूचे त्यांच्या वतीनं मी बोलतोय। आमचं 307 गट नंबरमधून वडिलोपार्जित जाण्या येण्याचा रस्ता होता शेतीसाठी, परंतु या सफारी पार्कमुळं त्यांच्या कंपाऊंड वॉलमुळं आमचा सर्वांचा रस्ता आज बंद होत आहे। त्याच्यामुळं आमचे जवळजवळ 25 कुटुंब हे रस्त्यावर आलेले आहेत। त्याच्यासाठी आम्ही वारंवार सफारी पार्क आणि कॉर्पोरेशन महानगरपालिका सुद्धा जाणार नाही ना यांना आज निवेदन दिले, ॲप्लिकेशन दिले, शेवट यांनी आमचं काहीच म्हणणं ऐकून घेतलं नाही। شہر اورنگ آباد کی گنگا جمنی تہذیب کو مزید مستحکم کرنے کی غرض سے اندھ شردھا نرمولن سمیتی اور شمع ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے اشتراک سے گزشتہ شام عید ملن پروگرام منعقد کیا گیا۔ ناظرین،
حال ہی میں ملک بھر میں عید الفطر جوش و خروش سے منائی گئی۔ اسی مناسبت سے قومی یکجہتی کے فروغ کی غرض سے گزشتہ شام صلاح خانہ روڈ پر موجود علاقائی لائبریری سے قریب گاندھی بھون کی عمارت میں ایک عید ملن پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس تقریب میں ماہر امراض نفسیات ڈاکٹر عزیز قادری، ڈاکٹر رشمی بورکر، کامریڈ رام باہیتی، منگلا کھیونسرا، سید شتاری، مولانا عبدالعظیم، یوکیش کاملے، انجم قادری اور شہر کی دیگر معزز شخصیات بڑی تعداد میں شریک ہوئیں۔ مہمانوں نے اپنے تاثرات پیش کرتے ہوئے قومی یکجہتی اور بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے اس طرح کی تقاریب کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے حاضرین کے ساتھ ساتھ شہریان اورنگ آباد کو بھی عید کی مبارکباد پیش کی۔ پروگرام کا تعارف مہاراشٹر اندھ شردھا نرمولن سمیتی کے ریاستی سیکریٹری ڈاکٹر شاہجی بھوسلے نے پیش کیا، جبکہ نظامت کے فرائض ڈاکٹر اجیت کھجرے نے ادا کیے۔ تقریب کو کامیاب بنانے میں بھاؤ صاحب پٹھارے، واسودیو دیش پانڈے، مزمل پٹیل، ڈاکٹر سید ظفر، شیخ نذیر، ڈاکٹر معراج قادری اور دیگر نے اہم رول ادا کیا۔ डॉक्टर कादरी अजीज अहमद मनोविकार तज्ञ। मी अनीशशी जुळलेलो आहे आणि क्षमा एज्युकेशन अँड वेलफेअर सोसायटीचा मी चेअरमन आहे आणि ह्या दोन्ही संस्थेमार्फत आम्ही बऱ्याच वर्षापासून ईद मिलनचे कार्यक्रम घेतलेले आहेत। मध्ये काही काळ तो खंड पडला होता कोरोनामुळे, परंतु हे कार्यक्रम आम्ही समाजामध्ये एकता आणि सलोखा निर्माण करण्याच्या दृष्टीने घेत असतो आणि त्याचा उद्देश हा आहे की समाजामध्ये वेगवेगळ्या विचाराचे, वेगवेगळ्या धर्माचे, जातीचे, वेगवेगळ्या पक्षाचे, वेगवेगळ्या प्रांताचे लोक आहेत, परंतु हे सगळी भिन्नता असून देखील त्यांनी आपसात एकोप्याने राहावं, कारण माणूस त्याने एकोप्याने राहिला पाहिजे आणि त्याने एक दुसऱ्याला समजून राहिला पाहिजे आणि त्यामुळं आम्हाला शांतता निर्माण करणं हे फार महत्त्वाचा घटक आहे। देशाच्या व्यक्तीच्या प्रगतीसाठी सुद्धा शांतता आवश्यक आहे, हीच हे फार महत्त्वाचा घटक आहे। कांग्रेस पार्टी के नायब शहर सदर इब्राहिम भैया पटेल की जानिब से इलाक़े किराड़पुरा में ईद मिलन की एक शानदार तकरीब मुनक़द की गई, जिसमें किराड़पुरा के साकिनान के अलावा शहर औरंगाबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों से मुअज़्ज़ज़ शहरियान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस तकरीब में साबिक रियासती वजीर राजेंद्र डाडा, कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद तकी हसन खान, डॉक्टर जफर यूसुफ खान उर्फ यूसुफ लीडर, डॉक्टर जफर खान, मोहसिन खान, अब्दुल मतीन, राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टीज़ मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस मौके पर इब्राहिम पटेल ने कहा कि किराड़पुरा इलाका गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है, यहाँ राम मंदिर भी है और मक्का व मदीना मस्जिद भी। उन्होंने मज़ीद कहा कि यहाँ के साकिनान मुख्तलिफ मज़ाहिब के त्यौहार मिलजुल कर मनाते हैं। रामनवमी के मौके पर राम मंदिर में आने वाले अकीदतमंदों की बिला लिहाज मजहब व मिल्लत खिदमत की जाती है, तो राम मंदिर ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान ईदान के मौके पर बंदगान तौहीद की इस खुशी में शरीक होकर उन्हें गले लगाते हैं। दीगर मेहमानों ने भी हाजरीन से खिताब करते हुए उन्हें ईद की मुबारकबाद पेश की। बाद अज़ां शीर खुरमे और सिवैयों से हाजरीन की ज़ियाफ़त की गई। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ हमारे इब्राहिम भैया बैठे हुए, जब उन्होंने एक हफ्ते पहले मुझे कहा कि आपको आना है, तो मैंने कहा कि एक ईद के प्रोग्राम को मैं जाग चुका हूं, अगले साल मैं जरूर आऊंगा। लेकिन इब्राहिम भाई, आप सबको पता है, एक बार यदि कोई बात ठान लेते हैं तो करके दिखाते हैं, और इसी तरह से उन्होंने आज इतना जबरदस्त ईद की तैयारी की। ईद का आज त्योहार हम लोग आज मना रहे हैं। कार्यक्रम रखा गया था, इसलिए कि पूरे शहर के अंदर, पूरे देश के अंदर माहौल खराब है। कुछ ऐसी शक्तियाँ काम कर रही है कि हमको तोड़ने की, हिंदू मुसलमान, और तोड़ के जो है देश को बर्बाद करने की नीति जिस लोगों की है, सबको मालूम है RSS और भाजपा का एजेंडा है। तो इसलिए हमने जो है अभी रमज़ान के अंदर रामनवमी का त्यौहार था, उसके अंदर हम सब मुसलमान जो है रथ यात्रा के शरीक थे, और वो हिसाब से रमज़ान के बाद हमने 8 दिन के बाद ईद मिलन का प्रोग्राम रखा था। तो हम लोग मुसलमान सभी लोग इसके अंदर शामिल थे। हमने एक जाति का एक संदेश दिया, हमने ये बताया सभी लोगों ने, हिंदू और मुसलमानों ने, लाख कुछ भी कोशिश कर लो तो
अगर हिंदू और मुसलमान जब एक साथ रहेंगे तो हमारा कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता और हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के साबिक ओएस मरहूम नाजिमुद्दीन सिद्दीकी के फर्जंद मोहम्मद मुंतजिबुद्दीन सिद्दीकी को अनुकंपा के तहत कॉलेज में लैब असिस्टेंट के ओहदे पर मुलाजिमत दी गई है और उन्हें एजुकेशन मिनिस्टर उदय सामंत के हाथों एक तकरीब में अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज के ओएस नाजिमुद्दीन 23 नवंबर 2013 को इस दारफानी से कूच कर गए, लिहाजा अनुकंपा के तहत उनके फर्जंद को नौकरी दी जाए। ये मुतालिबा उनके वुरसा की जानिब से किया गया था, मगर ये मामला गुज़िश्ता 9 साल से अल्तवा में पड़ा था और अब 9 साल बाद मरहूम के फर्जंद को इंसाफ दिलाते हुए मुताल्लिका इंतज़ामिया ने अनुकंपा के तहत गवर्नमेंट कॉलेज में लैब असिस्टेंट के ओहदे पर तकर्रुरी देने का फैसला किया और पूना में मुनक़िदा एक तकरीब में एजुकेशन मिनिस्टर उदय सामंत के हाथों मरहूम के फर्जंद मोहम्मद मुंतजिबुद्दीन सिद्दीकी उर्फ शोएब को तकर्रुरी लेटर सुपुर्द किया गया, जिस पर मरहूम नाजिमुद्दीन सिद्दीकी के रिश्तेदारों ने मुताल्लिका महकमे और वजीर मौसूफ का शुक्रिया अदा किया है। ताल्लुका फुलमरी में दही इलाकों में गली गली बोगस डॉक्टर अपने दवाखाने बेदरेग चला रहे हैं। प्रहार संगठन ने इन बोगस डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। प्रहार संगठन ने इल्जाम आयद किया है कि ये झोला छाप बोगस डॉक्टर देही आवाम व मरीजों को तख्ता मश्क बनाते हुए उनकी जानों से खेल रहे हैं। शहर फुलमरी और मज़ाफ़ात में गली गली इन डॉक्टरों ने दवाखाने खोल रखे हैं। सेहत इंतज़ामिया फौरी इन डॉक्टरों की तहकीकात करे और उनके खिलाफ संगीन नौइयत के मामले दर्ज करे। इस तरह का मुतालबा प्रहार संगठन की जानिब से ताल्लुक़ी के अफसर बराए शोबे सेहत डॉक्टर प्रसन्ना भाले से एक मकतूब के ज़रिए किया गया है। मेमोरेंडम में किराना दुकानों की तरह जारी इन झोला छाप डॉक्टरों के दवाखानों की वजाहत की गई है। नीज़ कहा गया है कि ये डॉक्टर मरीजों से मनमाने पैसे वसूल करते हैं। नेज़ उनके कुछ दवाखानों में गैर तरबियत याफ्ता नर्स लड़के व लड़कियां काम करते हैं, जिनमें कई लड़के लड़कियां तो महज 10वीं फेल हैं और इन डॉक्टरों के पास इंतहाई कलील मुआवजे पर काम करते हैं। प्रहार के इस मकतूब के बाद ताल्लुका हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर प्रसन्ना भाले वो बीडीओ ने ग्राम पंचायत की हुदूद कार में इन गैर मजाज और गैर मुस्तनद डॉक्टरों की जांच के बाद फौरी तहकीकाती रिपोर्ट मज़कूरा दफ्तर को पेश करने का हुक्म दिया है। प्रहार की जानिब से पेश करदा मकतूब पर प्रहार विद्यार्थी संगठन के ज़िला सदर कृष्णा गाड़ेकर, नायब सदर सुदाम गायकवाड़, राजेंद्र गाड़ेकर, राव साहब खिल्लारी और दीगर के दस्तखत सब्त हैं। जागरूक नागरिक मंच और झाड़ फाउंडेशन की जानिब से चारठाना जिंतूर में दरख्तों की कटाई की मजम्मत करते हुए जल अभिषेक और वृक्ष पूजन किया गया। इस मौके पर इंतबाह भी दिया गया कि दरख्तों की कटाई फौरी रोकी न गई तो शदीद एहतजाज खड़ा किया जाएगा। जिला परभनी के ताल्लुका जिंतूर के चारठाना तपिंपरी इस 4.5 किलोमीटर के फासले के दरमियान तारीखी विरासतों और कदीम आसार व तहजीब के महाकायवट वृक्षों की हाईवे के रास्तों को वसात देने के नाम पर बेदरेख कटाई की जा रही है, जिसमें कौमी दरख्त बड़ की भी कटाई शामिल है। इस कटाई की मजम्मत और मुखालिफत में 14 मई को सुबह 9 बजे के करीब जिंतूर के झाड़ फाउंडेशन और जागरूक नागरिक मंच की जानिब से मजहबी तरीक़ा अपनाकर जल पूजन व जल अभिषेक किया गया। इस मौके पर हर 2 तंजीमों के नुमाइंदगान व कारकुनान मौजूद थे। बताया जाता है कि इस रास्ते को वसाअत देने के लिए जब महाकाय और बड़ के कमोबेश 50 दरख्त काटे जाने का फैसला किया गया था, तभी से मज़कूरा दोनों तंजीमें इसकी मुखालिफत करती आई हैं। फिल्मी सितारे सयाजी शिंदे के सह्याद्री देवराई नामी इदारे की जानिब से इन दरख्तों को उखाड़कर दूसरी जगह उन्हें लगवाने के लिए क़ियादत की गई थी। ताहम झाड़ फाउंडेशन और जागरूक की जानिब से इसकी भी मुखालिफत की जा रही है और इस सिलसिले में परभनी के ज़िला कलेक्टर को मेमोरेंडम देकर दरख्तों की कटाई रोकने का मुतालबा करते हुए दरख्तों की कटाई के बगैर ही रास्ते को वसाअत देने का कोई मुतबादिल इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। बसूरत दीगर दरख्तों की कटाई के खिलाफ शदीद एहतजाज का इंतबाह भी दिया गया है। ताल्लुका वैजापुर के मारूफ सूफी हजरत शाह रुकनुद्दीन उर्फ नौगाजी बाबा की उर्स तकारीब का सिलसिला जारी है, जिसमें बीजेपी के जिला सदर
विजय औताड़े ने शिरकत की और महफिल समा का लुत्फ उठाया। वाज़ेह रहे कि सरजमीन औरंगाबाद सूफ़ी संतों की ज़मीन के नाम से मशहूर है। अल्लाह के इन बरगुज़ीदा बंदों ने अपनी सारी ज़िंदगी खिदमत खल्क़ और याद इलाही में गुजार दी और दुनिया वालों को वहदानियत का दर्स दिया है। साथ ही ताउम्र कौमी यकजहती और भाईचारे को फ़रोग़ देने के लिए काम किया। उनकी ज़िंदगी में और उनके दुनिया से पर्दा कर लेने के बाद भी हज़ारों इंसान उन लोगों से रूहानी फ़यूज़ हासिल करते हैं। ताल्लुक़ा वैजापुर के मारूफ सूफ़ी हज़रत शाह रुकनुद्दीन उर्फ़ नौ गाज़ी बाबा का शुमार भी इन्हीं बुज़ुर्गाने दीन में होता है। उनका उर्स हर साल नहायत जोश व खरोश और अक़ीदत से मनाया जाता है। इन दिनों उनकी उर्स तक़ारीब का सिलसिला जारी है, जिसमें बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत हज़ारों ज़ायरीन शिरकत कर रहे हैं। बीजेपी के ज़िला सदर विजय औताड़े भी उर्स तक़ारीब में शिरकत की ग़र्ज़ से वैजापुर पहुँचे और उनकी करामात से वाक़फ़ियत हासिल की। हज़रत के मज़ार पर चादर गुल का नजराना भी पेश किया और महफिल समा में भी शरीक हुए। इस मौके पर बीजेपी के ज़िला कार्यालयन मंत्री वेंकटेश कामड़ू, बीजेपी के अक़लियती मोर्चा के नायब रियासती सदर नबी पटेल तिड़ेकर और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे, जिनका वैजापुर के साबिक़ नायब सदर बल्दिया व सीनियर कायद साबिर खान अकील सेठ, साबिक़ नायब सदर बल्दिया राजू सिंह राजपूत, साबिक़ काउंसलर हिकमत काका, सदर काजी हनीफुद्दीन, कांग्रेस के कायद सुबहान पटेल, बाबा खान, शमीम सौदागर, राजू काजी, बीजेपी के शहर सदर दिनेश राजपूत, श्रावण सिंह राजपूत, हमीद जीलानी, तालिब सैयद और दीगर ने ज़ायरीन का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मसरूक़ा बुलेट मोटरसाइकिल पर बोगस नंबर प्लेट लगाकर शहर में घूमने वाले एक शख्स को क्राइम ब्रांच पुलिस ने धर दबोचा है और उसके कब्जे से मसरूक़ा बुलेट गाड़ी भी जब्त कर ली। महरूज शख्स का नाम शेख अमीर आज़म बताया जा रहा है। क्राइम ब्रांच से मौसूला इत्तला के मुताबिक उन्हें खुफिया ज़राए से खबर मिली थी कि शेख अमीर आज़म नामी शख्स मसरूक़ा बुलेट गाड़ी पर बोगस नंबर प्लेट लगाकर शहर में घूम रहा है, जिस पर क्राइम ब्रांच स्क्वाड ने उसे हिरासत में लिया और उससे गाड़ी के कागजात तलब किए गए, जिस पर उसने पुलिस मुलाजिमीन को बताया कि उसके पास गाड़ी के कागजात नहीं हैं और उसने ये मोटरसाइकिल नारेगांव के साकिन शेख गफ्फार शेख सत्तार से खरीदी है। बुलेट की चेसिस और इंजन नंबर की जांच की गई तो इस गाड़ी का नंबर अलग था और नंबर प्लेट पर बोगस नंबर दर्ज था, जबकि इस बुलेट गाड़ी की चोरी की शिकायत अहमदनगर के MIDC पुलिस स्टेशन में दर्ज थी, जिस पर पुलिस मुलाजिमीन ने बुलेट गाड़ी जब्त करते हुए उसे MIDC सिडको पुलिस स्टेशन में हाजिर किया। ये कार्रवाई डिप्टी पुलिस इंस्पेक्टर कल्याण छिड़के, असिस्टेंट फौजदार रमाकांत पठारे, उमेश गायकवाड़, विजय निकम, राजेंद्र साड़ुंके, संदीप सानप और पूनम पारधी ने अंजाम दी। नाजरीन, खबरें खत्म करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहरियान को राहत देते हुए पानी पट्टी कम करने के फैसले का मुख्तलिफ सियासी जमातों और समाजी तंजीमों के अलावा शहरियान की जानिब से किया जा रहा है खैर मकदम। NCP के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला ने राब्ता वजीर और महाविकास आघाड़ी सरकार का अदा किया शुक्रिया। पानी सप्लाई के इंतजामात दुरुस्त करने के मुतालबे पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जानिब से शहर में निकाली गई पानी संघर्ष यात्रा। खाली हंडे लेकर पार्टी वर्कर्स और खवातीन हुई यात्रा में शामिल। अम्बेडकर नगर इलाके में नलों के जरिए सप्लाई हो रहा है ड्रेनेज आमेज पानी। आलूदा पानी के इस्तेमाल से साकिनान की सेहत आम्मा को खतरा। मुतासिरीन ने किया तवज्जो का मुतालबा। और कौमी यकजहती और भाईचारे के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ मकामात पर मुनक़्क़िद की जा रही हैं ईद मिलन तक़ारीब। बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत शहरियान हो रहे हैं प्रोग्राम्स में शरीक और नफ़रत फैलाने वाली फ़िरक़ापरस्त ताकतों को दे रहे हैं मोहब्बतों का पैगाम। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है।
میں ذکی صدیقی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور نئی خبروں کے ساتھ. خدا حافظ.